बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में आए रोज़ शिद्दत में वाज़ेह इजाफा हो रहा है। लोगों ने असला घरों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गैर मुल्की लोग अपना अपना बैग रात को तैयार करके खिड़की के पास रख के सो रहे हैं कि किसी वक्त भी जान बचाकर भागना पड़ सकता है। हज़ारों फौजी भाग कर दूसरे मुल्कों की सरहदें क्रॉस करके उसमें पनाह ले रहे हैं और हमसाया ममालिक ने पनाह के ज़ीनों के लिए बंदोबस्त शुरू कर दिया है। अमरीका बग्राम बेस ऐसे छोड़कर भागा कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। आपको मैं बताऊं, काबुल के दौरे पे 2008 में अमरीकी सदर जब काबुल के दौरे पे गए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो अफगान को ये यकीन दिला रहे थे कि इस दफ़ा आप अमरीका पे भरोसा रखें, हम आपकी सलामती और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ठहरेंगे। मैं 2001 में बरतानवी वज़ीर आज़म, याद करें उनको, टोनी ब्लेयर ने ऐलान किया था कि इस बार हम छोड़ के नहीं जाएंगे, जैसा कि मगरब ने माजी में रूसियों को बेदखल करने के लिए मुजाहिदीन को इस्तेमाल करने के बाद किया था। लेकिन अब अफगानिस्तान में यही हो रहा है। जब अमरीकी, बरतानवी और दीगर बैनुल अक़वामी फौजी वापस लौट रहे हैं, जो बाइडन ने इनखला के लिए 9/11 की अलामती आखिरी तारीख दे दी, लेकिन बेशतर तो जा चुके हैं। बरतानिया के दस्ते का बड़ा हिस्सा बगैर किसी गुड बाय या अलविदा कहे रवाना हो गया। 600 अमरीकी फौजी और चंद सौ बरतानवी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के क़याम की बात की जा रही है, लेकिन किसी भी सूरत में सिर्फ स्पेशल फोर्सेस मुमकिन हालात को बदल नहीं पाएंगे। तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं और मुख्तलिफ अजला, फौजी अड्डे और सरहदी चौकियों पर कब्जे कर रहे हैं, और ये सब एक तरफा नहीं हो रहा। अमेरिकन फ़ज़ाई हमलों की मदद से सरकारी फ़ौज ने कोई वे कुछ इलाके तो वापस लिए, लेकिन बागी आते रहेंगे। 45 साल पहले जब फतह याब वियतकॉन और शुमाली वियतनामी फ़ौज शहर में दाखिल हुई थी, तो अमरीकी बाशिंदे सफारत खानों की छत से हेलीकॉप्टरों पर सवार होने के लिए हचकोले खा रहे थे। अमरीकी फ़ौज की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त थी। लेकिन अब अफगानिस्तान की जंग न सिर्फ तारीख की तवील तरीन जंग बन चुकी है, बल्कि तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त भी बनने जा रही है। अफगान जंग में वियतनाम की तरह अमरीका के 58,000 फौजी तो नहीं मरे, लेकिन इनकी इज्जत का शराजा बिखर चुका है और वो अपने इत्तेहादियों को ऐसे छोड़कर भाग रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। अफगान अस्करी हुकाम का कहना है कि अमरीकी अफवाज ने मुतला किए बगैर रात की तारीकी में खामोशी से बग्राम एयरबेस छोड़ा, अमरीकी अड्डे से निकले और काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच के अफगान फौज को इतला दी कि हमने एयरबेस छोड़ दिया। अमरीकी फौज ने एयरबेस छोड़ने से पहले बिजली मुनक़ता कर दी और बताए बगैर अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा और मजबूत फौजी अड्डा छोड़ दिया। अमरीकी फौज के जाने का इल्म उन्हें 2 घंटे के बाद सुबह 7 बजे मालूम हुआ कि अमरीका बग्राम एयरबेस छोड़ चुका है। जबकि अफगान फौजी बग्राम एयरबेस में दाखिल हुए तो उन्होंने अमरीका के इस अंदाज को तनकीद का निशाना बनाया जैसे उन्होंने एयरबेस छोड़ा था। सरकारी फौज पहुंचने से पहले मकामी लोग वहां लूट मार में मसरूफ थे और एक फौजी ने बताया कि हमें शुरू में लगा ये तालिबान है। अमरीकी फौज का बग्राम एयरबेस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का सबसे बड़ा अड्डा था और अमरीकी फौजी जो सामान साथ नहीं ले जा रहे थे उसे तालिबान से बचाने के लिए तबाह कर रहे थे। यही नहीं, आम लोग अपने घरों में असला जखीरा कर रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में हमला अगर हो तो अपने ख़ानदान की हिफाजत कर सके। और इन सभी तब्दीलियों के दरमियान एक तवील अरसे से अफगानिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों का अफगानिस्तान छोड़ना जारी है। काबुल में इंडियन सफारत खाने ने अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरियों को सिक्योरिटी के खसूसी असूल जारी कर दिए हैं और इंडिया की वजारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 1700 इंडियन मुकीम हैं। इंडियन सफारत खाने ने अपनी 13 नुकाती मशवरे में कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद तमाम इंडियन शहरी गैर ज़रूरी नकलो हमल से गुरेज करें, अहम शहरों से बाहर जाने से गुरेज करें और अगर ज़रूरी हो तो हवाई सफ़र करें, क्योंकि शाहराहें महफूज नहीं। इंडियन शहरी बतौर ख़ास अगवा के ख़तरे से दो चार हैं। तालिबान ने अपनी जानिब से एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि गैर मुल्की शहरियों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि तालिबान किसी एक फ़ौज का नाम नहीं बल्कि तमाम मुसल्लह ग्रुपों का मुश्तरका नाम है जो अपने मफादात, हसासियत और रवाबित की बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली का फ़ैसला करते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं जो गैर मुल्की ताकत के कहने पर पुरतशद्दुद वाक़यात करते हैं और इनका इल्ज़ाम तालिबान पर लगा देते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनका तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ ऐसे हैं जो एजेंसीज़ के इशारे पे वाक़यात को अंजाम नहीं देते बल्कि इलाकाई ताकतों की नज़र में आने के लिए काम करते हैं। और ऐसी सूरत हाल में मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी ने नई किस्म की पेचीदगियाँ पैदा कर दी और एक ज़िले के बाद दूसरा ज़िला तालिबान के कंट्रोल में आ रहा है और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मनसूबा बंदी ही नहीं, क्योंकि मामलात बिगाड़ का
شکار لگ رہے ہیں۔ طالبان اب کسی مزاحمت کے بغیر ان ضلعوں پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں جہاں وہ پہلی طاقتور تھے۔ سیکورٹی فورسز کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ یہ صرف چند ضلعوں کی بات نہیں، طالبان کا خوف شہروں تک آ چکا ہے، سیکورٹی فورسز کا مورائل گر چکا ہے اور بغیر کسی مزاحمت کے سرنڈر کر رہے ہیں، اور شمالی افغانستان میں بھی طالبان متحرک ہیں۔ سرکاری فورسز پہ حملے کیے۔ وادی پنج شہر میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا میدان میں آ گیا، اپنی فورس اکٹھی کرنی شروع کر دی، اور ادھر امریکی فورسز کے خالی کردہ بگرام ایئر بیس سے افغان فورسز کو 1000 سے زیادہ تو گاڑیاں مل گئی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن کے باوجود مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔ آنے والے دنوں میں افغان حکومت سے مذاکرات میں تیزی آئے گی، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق تاجکستان کی طرف سے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغان طالبان کی جانب سے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز پہ حملے اور پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے افغان حکومتی فورسز کے 1000 سے زیادہ اہلکار تو سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پہ مجبور ہیں۔ اب تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز اور طالبان میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد فوراً فورسز کے اہلکار جانے بچانے کے لیے پسپائی اختیار کر کے سرحد پار ملک میں داخل ہو گئے۔ افغان طالبان نے سرحدی صوبے بدخشاں کی مرکزی سرحدی راہداری کے علاوہ متعدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ دوسری جانب تاجک انتظامیہ افغان پناہ گزینوں کی ممکنہ آمد کی تیاری کر رہی ہے۔ اب دوسری طرف قطر میں طالبان کے دفتر سے بات کرتے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ انخلاء کے مکمل ہونے کے بعد کوئی غیر ملکی افواج جس میں فوجی کانٹریکٹرز بھی شامل ہیں ملک میں نہیں رہنے چاہیے۔ اگر وہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی افواج کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں۔ ہم اس پہ رد عمل دیں گے اور حتمی فیصلہ ہماری قیادت کا ہوگا۔ سفارتکار، غیر سرکاری تنظیمیں اور دیگر غیر ملکیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لہٰذا ملک میں کسی بھی حفاظتی فورس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم غیر ملکی فوجی قوتوں کے خلاف ہیں، لیکن سفارتکاروں کے، NGOs کے سفارت خانے اور ان میں کام کرنے والوں کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کی ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنیں گے۔ اس سے پہلے طالبان نے کہا تھا کہ ستمبر میں نیٹو افواج کے انخلاء کی آخری تاریخ کے بعد افغانستان میں کسی بھی غیر ملکی فوج کا کوئی بھی اہلکار یہاں رہ جائے گا تو انہیں خطرہ ہوگا۔ طالبان کی جانب سے یہ بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا جن کے مطابق 1000 امریکی فوجی اپنے سفارتی مشن اور کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے افغانستان میں رہ سکتے ہیں۔ اب افغانستان میں غیر ملکی افواج کے انخلاء کے ساتھ ساتھ طالبان اور افغان سیکورٹی فورسز میں جھڑپوں میں تیزی آ گئی۔ مغربی سیکورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان کے کل 421 اضلاع میں 1/3 پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ تاہم طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 200 سے زائد اضلاع پر ان کا کنٹرول ہے، جبکہ پاکستان نے بھی ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ اور اس ساری صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ افغانستان پہلے سے کہیں زیادہ نہ صرف دنیا کو حیران کرنے والا ہے بلکہ عالمی توجہ کا مرکز بھی بننے جا رہا ہے، اور پاکستان پہ الزامات کی بوچھاڑ ہو سکتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، عالمی طاقتوں کی عبرتناک شکست کی ذمہ داری کسی پہ تو پڑنی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ کوشش تیز ہو جائے گی، اور اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین خبریں ہم تک پہنچیں گی آپ تک ضرور لائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔